अच्छा नमस्कार जय जगन्नाथ महाप्रभु बैकग्राउंड रे मु जेना फोरग्राउंड की बैकग्राउंड कोन कोन मु जानि से पाठ मोर नाही आशा करू आपण मन वीडियो गुडा भलो होतो कि लिप्सा गोटे वीडियो पकोनी आपण माने मो ब्लॉगिंग चैनल का आपण देखि परिबे एवं मु आपण कहय जो जेतर गोटे नुवा फोन गोटे ता चैनल को निश्चित भाव से सब्सक्राइब करिवे हला निश्चित भाव भलो पाइबा देबे खराब कमेंट किछ करिवे सब्सक्राइब नो सकर फाइल अच्छा खराब कमेंट करिवे खराब कमेंट करिवार अछि ताले मो आईडी को पळा हम पुंखान भाव रे तर्जुमा करिवे खराब कोई मो अपन खराब कोई इसे कौन अपन लोग फॉलो बनाते करें हैं अपन ऐसे फॉलो करके लगे वीडियो दो टाको भाई देखो से के असते कोन नाही मजा लागे नाचो गोटा अलग प्रकार अरे आज कोन पे आसन सेटा भी कहो ना आज कोन पे आसन हम आज सेट आमे माने यात्रा करबो बसछंती सो मो आगर अछंती मो भौणी आमे माने आजी यात्रा करबो भौणी किछि कहबा आज हम सेट बसी केमति लागुची प्रथमे तमे केते बेला आसिला मते ठीक प्रथमे मु 6:30 आसिली जेतो कि कबाट खोला हे नथिला सेते लगे मु कबाट खोली झाड़ू मारली पोछा मारली तापरे ओ माय गॉड तापरे मु सोइली देन उठी कि गोटे सदासदी कर देली सदासदी करकी नाच नाच कर देई कि एडी बसी कीर्तन करछि आ ये मो भौणी देखो तार लुक आज केमति लागुची ओ पूरा रेड रे जळुची लो मा आज मु गोलाप फूल होइछि मु गोलाप हां मोर एमति थिला सुंदरीटा आ एठी कृष्णा वस्तु कृष्णा किछि कहबो आज के भाई मो नाम कोन दीपू 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 भाई हां दीपू ना सॉरी दीपू कंटेंट देबे आई एम सॉरी को सॉरी सॉरी आई एम सॉरी को आई लव यू दीपू सेटा परे कहै कुह आगो लोक सामने कहबे कुह लाजो बोली लोक का किछि कंटेंट देबे को दीपू आई लव यू अरे यार मु लाजो बोली लोक मु लोक सामने केमते कहबे आई लव यू प्रश्न आज रक्षा नाही कि करोना सॉरी मु कहिथांती एक्चुअली मो बॉयफ्रेंड मना करचंदी कि तू कहबो ना आई मो छड़ा अन्य पुरुष प्रति नजर दबो आउ सेपट रचंदी काली भाई कालिया भाई जे आईफोन किनु नांती मो समस्त चाह डाकी परिबी भाई टिके ओनेलो टिके मते टिके भाई सिए तो क्रिकेट रे कथा कहबी याड टोकर रोजगार मासକୁ 80-90 हजार अस्सी କିନ୍ତୁ घरे बसे एंड्रॉइड फोन चलो पाठ तार अलग बुझी पारे नी है सेक्सी है ये हेट सुनो छ एक्चुअली काळे भाई जो सेट को भी जानती ताको फर्स्ट क्वेश्चन थाए तुम आईफोन के भी किनु छ मु कितो बुझी पारे नी ताको ए क्वेश्चन समस्त काहेंगे करंती तो मु आज काळे भाई को जानबा को चाहूची भाई ए क्वेश्चन तुमको सब काहेंगे कोहंती कि तू आईफोन किन बोली किछि गोटे अछि की स्टोरी तुम फोन को नेकी हां कालिया भाई को सब सेट को गले तुमको कोहंती काळे गोटे आईफोन किन काळे गोटे आईफोन किन ओ माय गॉड आउ कालिया भाई टिके ओने टिके मते कालिया भाई सहित एक्चुअली गोटे प्रोजेक्ट करथिली भाग्यत डोरी देन तापर एटा सेकंड हैला मु तांका सहित आज से मोर आज मेकअप देइचंती तो देइचंती मते सुंदर देखाउची खाली लिपस्टिक लगेले आउरी टिके भल देखाबी आउ कालिया भाई कोन कहबो मो विषय कहलो माने बहुत दिन परे हम देखा हला तम सहित मोर आगु जाओ भलो काम करो हां उन्नति करो अच्छा ठीक अछि किंतु कालिया भाई मु जा फास्ट देखिली एबे सुनो मु कहि सारे कालिया भाई किंतु प्रथम देखिली एबे किंतु आहुरी बहुत भल देखाउ छ हैंडसम देखाउ छ कारण से मेंटेन करू छंदी निजु कम लबा सो एबे मोर हेयर होची हम जोशनादी करछंती देन तापरे आउ टिके मेकअप देख दबा देन मु रेडी हे जेबी मु लुक आपन को परे देखैबी आउ सब के सब आछंती आपन सहित देखा करेबी तो लेट लेट हे गाइस वेलकम टू माय न्यू व्लॉग एटा एक्चुअली मो व्लॉग चैनल मु कर देली कोन कहै छी तबे कहि देडा तोर मोर एका एक्चुअली हम मानक समस्त एकाई ओए को ब्लॉग स्टार्ट कुडा बंदना ब्लॉग अरे तू को किछि अच्छा मु कहिबी कोन कहबी नहीं कहबी यदि बहुत कथा बाहर जीवो मो ड्रेस दोनानी मते पिंधिया को बिजण सुंदर है कि बस पड़ी छंती नाली को गोटे पिंक सुनो आमे पिनसेला परे माने मो भाउजो जे मो बेस्ट फ्रेंड तेस्टा परे पिंधिबो ता ड्रेस टिके होउची ना फिटिंग मरा होउची फिटिंग मरा होची तब मु भी गोटे परी ही के आसीबी ताको बेले परी तो परबी गोटे परी हेबी अलग प्रकार रो खाइबा पीबा मु देकी बसई दी सकाळ पर आनी की ताको दिजण को सकाळ 6 टा ठीक है हां आमे तो सखाळु आसी आमे तो एला आसी के बसी छथि गेट खोल दे गेट भी खोला नथिला समय आसी गेट खोलिले मु कहले काई बस झाड़ू फाड़ू नहीं जा बस के झाड़ू मारिबा कोन कहतलो को मु चाहूँ कि आम सीरियल देखा सह आम सीरियल केमी मजा मस्ती करुचु बदमाशी करुचु तो देखा जमा भी भूलेनि अतुट बंधन देखिए राजाराणी देखिए है गोटे सीरियल देखिए गोटे सीरियल न देखिए देखिए मत चिन्हे हाँ आउ ता सहित भूलीगली मु गपी मैंने तो तृष्णा भाया मोर भी सरबनी तो ब्लॉग देखा जमा भूलेनि
ब्लॉग खाली देखिबेनी आमे बहुत लोभी सब्सक्राइब करिवे लाइक करिवे और शेयर करिवे। एठी हमर फोटोशूट चली मो भाई माने मुरली कृष्णार फोटोशूट करुची मोर भी सरलानी फोटोशूट मोर तळे करिवो हाँ तले चलो मु आंको दिजणकर फोटो शूट कर सारा पर कथा होची बाय बाय। सो आमर एबे आम 4 जनकर डांस सरी जाइछि। सो एबे आमे बसिके टिके खट्टे मिठी करूछु। ए दिजण बसिके तांकर ना निजर नाच देखुचंदी मो भाई आ मो भाउज। हाँ कौन ओ भाई हो एबे आनी भेला एबे आनी बे। सो एबे हमर नाच गीत सरी सारिछि। देन आमे 4 जण जणे तो बाहर बुलुचंदी कृष्णा। सो एबे अछि मो पाखरे मो भाई आउ मो भाउज मो तृष्णा। सो कौन कहबा आज का दिन रे। हाँ सो आज कौन कहबे आज का दिन रे आज कौन लागुछ तुमको। आज आज हमें आसिलु सिखिलु कलु आ एबे चिलु हला सुनिलो तो से आज आसिला सिखिला कला गला। सो आंको 2 जण को डांस बहुत बढ़िया हेछि। कौन गोटे बिरयानी आनी थिले हाँ खाई देकी नाची देली मो पेट काटुचे। ओहो मो भाई के आज कौन दिया हिसा पेट काटलानी। हां आज आंको 2 जण को नाच भाई जी जाईनी भाई जी जाई एडा मु पकेबी ना मो भाई सबले जाय। हां ये यार कोन कोन या भाई रोग चढ़लानी न त भाई तो पछन हगी कैस्टू तो सही में तार रोग चढ़। हां हां भाई बोल ना से माने भाई भौणी रक्त रक्त संपर्क अतुट बंधन संपर्क जेतो आंको 2 जण के आज नाच थिला। आ मो भाई पूरा कमाल मो माने भाउज पूरा धमाल 2 जण कर देले पूरा बोबाल कर देले आ। सो आपण माने देखिबे एई रविवार संध्या 6:30 रे। आ मो भाई केते सार भल पाई दउचो मो भाउज केते सार भल पाई दउचंती माने मो बेस्ट फ्रेंड तृष्णा आ मो भाई मुरली। सो आ मो
6:30 ରେ ଭାଇ এইটা এই ইভেন্টটা দাও 6:30 ହଁ ଏଇ ରବିବାର সিরিয়াল দଉছে 7:30 ବାସ୍। ସେଇଟା ଦେଖିବା ଭୁଲି ଆମ ସିରିଏଲ କେତେ ସାରା ଭଲ ପାଇ ଦଉଛନ୍ତି ତ କଣ କହିବ ଆମ ସିରିଏଲ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିଲେ ମୁଁ সিরিয়াল ଏବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଚାଲିଛି ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛନ୍ତି କଣ ସେଇଟା ହବ କି ନାହିଁ ସେଇଥିପାଇଁ ତମେ ଦେଖ କଣ ସତରେ ତୃଷ୍ଣା ମତେ ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ କହିଦେଲା ନା ମତେ ସତରେ ବାହା ହବ ସେଇ ଜିନିଷଟା ସିରିଏଲ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବ ତ 7:30ରେ ଦେଖିବା ଭୁଲିବେନି ଅତୁଟ ବନ୍ଧନରେ ମତେ ତୃଷ୍ଣାକୁ କାଜଲକୁ କୃଷ୍ଣାକୁ ଜେଜିମାକୁ ମୋ ମାକୁ ମୋ କାକାକୁ ମୋ କାକିକୁ ଆଉ ମୋ ରକି ଭାଇ ରକିକୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଇପାରିବେ ଏଇ କମେଣ୍ଟରେ ଦେଇପାରିବେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ବଢିଆ ପିଲା ସେ ମୋ ବହୁତ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ଏ ଭାଇ ସେଟା ବି ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟ୍ୱିଷ୍ଟ ଆସିଛି ଜିନିଆରେ କଣ ଗୋଟେ ତାର ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କଣ ଗୋଟେ ଅଛି ତ ସେଇଟା ଦେଖ ଆଗକୁ କଣ ହଉଛି ମରୁଛି ନା ବଞ୍ଚୁଛି କଣ ଗୋଟେ ହେଇଛି ସିଚୁଏସନ ହେଇଛି କିଛି ତ ଗୋଟେ ଘଟିବା ହେଇଛି ଯୋଉଥିପାଇଁ ସେ ଭାଉଜ କହିଲେ କି ମରୁଛି ନା ବଞ୍ଚୁଛି ସୋ ଆଉ ଆମ ଭାଉଜ ରାଣୀ ତୃଷ୍ଣା କୁହ ନାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ଆମକୁ ଯେତେ ଏତେ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଯୋଜନା ଆମକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସେମିତି କଣ ହେଲା ଡକ୍ଟର ଜେଜିମା ରେଡି କରିଛି କିଛି ନାହିଁ ତ ମୋର ଯେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦଉଛନ୍ତି ସେମିତି କାଜଲ ଦିଙ୍କ ବ୍ଲଗକୁ ବି ସେମିତି ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ତାର କରିଦେଲେ 32,000 ଭ୍ୟୁଜ ଆଉ 2,000 କେତେ ଦିନ 4 दिन 5 दिन में 4 दिन 5 दिन ଭିତରେ ଏବେ 50,000 ହେଇଯାଇଥିବେ ଏବେ 50,000 ହେଇଯାଇଥିବେ व्यूअर अच्छा, हाँ। एंड सब्सक्राइबर तमे 3,000 କରି ଦେଇଛ ତ ସେଇଗୁଡ଼ା ଭଲ ପାଇବା କାଜଲ को भी दियो ओके एंड एई चैनल को दियो ଭଲ ପାଇବା ଦିଅ ମତେ ବି ଦିଅ ମତେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଦିଅ କାଜଲ को कम दियो कृष्णा को कम दियो ନା ନା फैमिली हम फैमिली के ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଅଛି କି ଯଦି ସେ ବ୍ଲଗ କରୁଛି ତ ଆମେ ବ୍ଲଗ କରିବୁନି ସେଦିନ हां ହେଲା କାହିଁକି ନା ତମକୁ ଯେମିତି ବୋର ନ ଲାଗୁ କି यार ସେଇ ସେଇ ସେମ୍ ଜିନିଷ ହଁ ଦେଖିଲ ତ ମୋ ଭାଇ କେତେ ଭଲ ମୁଁ ବ୍ଲଗ କରୁନି ହଁ ମୋ ଭିଡିଓ ଅନ୍ ଅଛି सेमे से ब्लॉग कर दियो ହଁ ଦେଖିଲ ମୋ ଭାଇ କହୁଛି ଯେ ମାନେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଜଣଙ୍କ ବ୍ଲଗରେ ସବୁ କିଛି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଯାଉ ଚାରିଆଡେ ବ୍ଲଗ କଲେ ଭଲ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ ତା ନିଜର ବ୍ଲଗଟା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି ଆହା ମୋ ଭାଇ କେତେ ଭଲ ସାମନ୍ତରା किसे बोलो କଣ କଣ ସେ ଭଲ। ଭଲ ୟାର କଣ ଚାହୁଁଛୁ ଆଜି ଟାଇମ ଚାଲ ପଳା ଭଲ होता है सी एक्चुअली हमने रील्स करछि तो बहुत भलो ନା ନା ଆଜି ମୋ ଭାଇ ବହୁତ ବଢିଆ ସେ ରିଲ୍ସ ବନେଇଛି ଯୋଉଟା କି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପରେ ଛୁଟି हां तर मला ତ ମୋ ଭାଇ ଆଜି ଭଲ ରିଲ୍ସ ବନେଇଛି ତୃଷ୍ଣାର ମୋର ତ ଦେଖିବାକୁ ଆଗକୁ ମିଳିବ ଆଉ ଫଟୋ ବି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ସେପଟୁ ତା ଚୁଟି ଟାଣୁଛି ତାକୁ ମାରୁଛି ସେ କିଛି ଦେଖ କରୁନି। କଣ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ସେ କହୁନି ଦେଖ କେତେ ଭଲ ୟାର କେବେ ବୁଝି ନା ନା ଇଏ ବୁଝି ସାରିଛି କିନ୍ତୁ ଇଏ ବା ଭାଇ ନା କୃଷ୍ଣା ଭାଇ ସରପଞ୍ଚ ଭଉଣୀ ନା ଟିକେ କଷ୍ଟ ଦୁଃଖ ବହୁତ ସହି ଯାଉଛି ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ କରିବି ସେ ଜମା କିଛି କରିବ ସତ ଇଏ ଭାଇ ତାଗ ହେଇଗଲା ତଥାପି କାଟିଲାନି ଓ ଭାଇ ଇଏ ହେଲା କୃଷ୍ଣା मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ ମାନେ ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲାଣି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏମିତି ଚାଲିବ ଖାଟିମିଟି ସୋ ଆଗକୁ ମୋ ବ୍ଲଗ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି କ'ଣ ସବୁ ହଉଛି ଯଦି ରହିବି କିଛି ବ୍ଲଗ ବନେଇବି ନହେଲେ ଘରକୁ ପଳେଇବି ଖାଲି कंटिन्यू होगा तांका ब्लॉग भी आज एक्चुअली मु भी ब्लॉग करी छी अधा अधा तो सी आगु स्टार्ट कर दिथिले आज दिन से स्टार्ट कर छी मु भी मोर देखि ब्लॉग वो चैनल को देखि तांका चैनल को देख छु ଦି ଜଣର ଅଲଗା ଅଲଗା କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ବୋର ହେବେ ହଁ ଦେଖି ହେଇନି ବାତ୍ୟା ବଗେରା କିଛି ହେଇନି ହେଲା ମୁଁ ଯୋଉ ବର୍ଷାଟା ହଉଥିଲା ମତେ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଉଟିରେ ଯେମିତି ସଦସଦ ବର୍ଷାଟା ହୁଏନି ପୁରା 3 ଶଟ୍ ଲାଗିଛି ହଁ 3 ଶଟ୍ ଲାଗିଛି ହଁ, କୁହ। ତୁ ବ୍ଲଗ ବନା ସି ବ୍ଲଗ ବନା ତମେ 3 ଶଟ୍ ମୋ ଭାଇ ମତେ ମନେ ପକେଇଥିଲା ବ୍ଲଗ କରିବା ପାଇଁ ହଁ ଏଇ କରିବି ଯେ ଚଟ ଚଟ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ କଣ କଣ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ ପାଇଁ କଣ କ'ଣ ପାଇଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମିଳୁଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଠି ଆମର ସେଟ୍ ହେଇଛି ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ମୁରଗିର ଆଜି ତୁ ସବୁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ଆଇଡିଆ ମୁରଗିର ଦବ ଆକ୍ସନ୍ସ ଏଣ୍ଡ ରିଆକ୍ସନ୍ସ ରେ ସବୁ ସେଇ ଦବ ଦେଖି ତୁ କାଇଁ ହାତ ଡଙ୍ଗାଉଛୁ ଆରେ ଯାହା କୁହ ମୋ ମମ୍ମୀ ଆଜି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତମ ମମ୍ମି ଅଲରେଡି ହିଁ ବହୁତ ମମ୍ମୀ କାହାର ମୋର ନା तमे दाना रे ହଁ କୁହ हां लागला ଦାନାରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଗଲି ଚିକେନ ଦୋକାନ ଗଲି କିଲେ ଚିକେନ ନେଇକି ଆସିଲି ଦାନାରେ ଚିକେନ ଦୋକାନ ଖୋଲା ଥିଲା ହଁ ଆଉ ଖୋଲା ଥିଲା ତ ମମ୍ମୀଙ୍କର ବାଲା ବ୍ଲଗ କିଲେ ଚିକେନ ଆଣିଲି ପାଣି ଗୁରା ଯୋଉ ଅଧିକ ରଖୁଥିଲି ତା ଦେହରେ ଆମ ରଖିକି ଗାଧେଇଦେଲି ପାଣି ଗୁରା କଣ ହବ ବାତ୍ୟା ତ ହବ ମୁଁ ଜାଣିଲି ସରି ଲକି ନା ରକି ରକି ମାନେ ମୋ ଭାଇ लोग कहाँ से आते हैं ये? ରକି ମାନେ କୋଉ ରକି କୁ କୋଉ ରକି କଥା କହୁଛୁ ପ୍ରଥମେ କ୍ଲିୟର କର ମାନେ ମୋ ଡଗି ଓ ଆଚ୍ଛା ଡଗି ନା ତମ ପୁଅ ନୁହଁ फोटो तांको
ସବୁ ବ୍ଲଗର ସବୁ ତାପରେ ମୁଁ ବାଇଗଣ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲି ବାଇଗଣ ଗଛରେ ପାଣି ଦେଇଦେଲି ମୁଁ ବାଇଗଣ ଏଡ଼ିକି ବାଇଗଣ ତମର କଣ ବର୍ଷା ହଉଥିଲା? समझ रहे हो समझ रहे हो आप ବଞ୍ଚିବି ଇରା ସକାଳୁ ସକାଳୁ କାଣା କଲି ଯେ ଆମର ତ ସକାଳ ଲାଇନ୍ ନଥିଲା ପାଣି ତକ ଖାଲି କେବଳ ରଖିଥିଲି କୂଅରୁ କାଢ଼ିକି କୂଅରୁ କେଉଁ ପାଣି କାଢ଼ିବି କେବଳ ଦାନା ବେଳେ ଯୋଉ ଜାଡାଟା ଲାଗିବ କେବଳ ଯୋଉ ଜାଡାଟା ଲାଗିବ ଜାଡା ପାଇଁ କେବଳ ପାଣି ତକ କାଢ଼ିଥିଲି ଆଉ ସେ ପାଣି ତକ କୂଅ ପାଣି ତକ ପିଇ ହବନି କେବଳ ଦାନା ଆସିବ ବୋଲି ଭାବିକି କେବଳ ଦାନା ହିଁ ରଖିଥିଲି ଦାନା କେଉଁ କେଉଁ ରଖିଥିଲି अंडा अच्छा अंडा अंडा कहीं नहीं जो चिकन जोड़े सब फ्लू ହେଇଥିଲା फ्लू ହେଇଥିଲା ସେଥିପାଇଁ अंडा କିଣିକି ରଖିଥିଲି ମୁଁ ବି ଅଣ୍ଡା ଏ 10ଟା अंडा କୁ ବାଜିକି अंडा बाजी कली अंडा बाजे कली ଆଉ ଦାନାରେ କିଛି ନା କାଲି ଶୁଇଲି କାଲି ଶୁଇଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଦାନା ନେଇକି ପାନା ନାହିଁ ଦାନା କାଟିକି फ्लू ନା ଦାନା ତ ଏମିତି କୁହନି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ଓଡ଼ିଶାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଦାନା କମ ହେଇଗଲା ଦାନାରେ ତମେ କଣ କଲ ହେ ଆଉ ଥରେ ଟିକେ କହିଲ ଆଉ ଥରେ ବୋଲେ ପଇସା ପଡିବ ତମେ ଶର୍ଟ ବ୍ଲଗ ଟା ବନାବ କେଣ କି ଦାନାଟା ସବୁ ବ୍ଲଗର ଖାଲି ଦାନାରେ ମୋ ଭାଇ ମୁଣ୍ଡ ଟିଣ ହେଇଗଲାଣି ଦାନା को दृश्यण दाना पे କିଛି ନାହିଁ ଆରେ କୁକୁଡ଼ା ମାନେ ତ ସୁପଳୁ ହେଇଥିଲା तर कायले कने रोग गब तेनु कले अंडा आइली अंडे कइले अंडा बाजी बाकी आइला এটা রখ পছরে সব কিছু গোটিয়ে ভিডিও দেখে দাও तो से जो बाकी आइला ये जो बड़िया दुकान उड़ा जा करले आ कहनी ये आलू किलो को 80 टका कर ଏ ନାନି କଣ ହାଟକୁ ନାଇଁ रे तो ଘରକୁ यार औनु एडी दाना आइला जे ए मो सब जाक कना उड़े दिसी हां सब जाक कना उड़े दिसी से जो गोड़ी खा दुकानी से दुकान में जा हले ये आलू किलो को किलो को कहले कि 70 टका ନାନି କଣ ହାଟକୁ नहीं तो घरକୁ हे सुना ए तापर टमाटो किलो बड़ा 100 कले ए मोगी रस्तु कहथिले एठी जाय के टिके नै आसो ए सब जिनिस बड़ा सब खुआई के रहले ନାନି ନାଲି ହେବ नहीं तो नहीं ए सुनो ଏଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ए बात लोक चुप ये दाना आइला जे मो कोना बड़ा सब कोन लागे छात को चुके कोन लागे निशार कथा चल मो कोनडा कहथि हां ए जो परिवा दुकान उडा ये परिवा दुकान उडा एमिति कले अरे दानार कोना नाही कि भाषा नहीं कि भाषा नहीं किछ नहीं देखला लोग माने किछ पवन टिके भी बहिलानी ये जो गोणिघिया दुकान उडा सब जहा कले मते मारी देले आ मो घर मो ये कोन अंडरा बा ए गिरस्त मते सेदिन जहा करछि मोर हाड़ी गेला मो पड़िया टकी जोड़ा उठा पके देला बा कला आलो काई दिस तो किछि होने आप माने सिख नाही मु ताके एते लगे काल लाइन पड़ी जो एडी केडी कांडले दिस्टांटली आउ आ कोन आनथली आलू 3-4 किलो खंड रखि ଏବେ एक्चुअली ମୁଁ एंट्री କରିବି ଆଉ ଆମର ଗୋଷ୍ଠୀ ସମସ୍ତେ ତଳେ ଏମିତି ଅନେଇବେ ଓ ମାଇ ଗॉड ଏମିତି ଓ ମାଇ ଗॉड ସେଟା ଗଡଟା ଗାଡ ହେଇଗଲାଣି ଜିନିଆ ଓ ମାଇ ଗॉड ବାପା କଣ କରୁଛ ଭାତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଆଜି କଣ ହେଇଛି ଆଇଟମ ଭାତ ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଓ ସାଧା ବୋଲି ଆଜି ମୁହଁ ଶୁଖି ଯାଇଛି ମୋ ମମିଙ୍କର ଆଉ ବାପା ଦହି ବି ନାହିଁ ଆଜି ମୁଗ ଡାଲି ଆଣିଛି ଓ ଘାଣ୍ଟ ଆଣିଛି ଆଚ୍ଛା ଦହି ଆଣିଛି ଆଳୁ ପୋଟଳ ଭଜା ଆଣିଛି ମତେ ଟିକେ ବାପା ମୁଗ ଡାଲି ଟିକେ ଦେବେ ମୁଁ ଖାଇବି ସେଟା ରଖାଛି ଆଉ ଭାଇ ସରିଲାଣି ଘାଣ୍ଟ ଖାଇବି ଖାଇବାଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି हां खाइबा बढ़िया लगुଛି ଓହୋ कौन सब କଣ ଅଛି କହିଲେ ଟିକେ भात ता संगे 3 पट रुटी कुंड अछि ହଁ आ पनीर टिके अल्प अछि ଆଚ୍ଛା आ ଦେଖା ଯାଉଛି କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ छेतुटा छेतु तरकारी ଆଉ କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟେଷ୍ଟଟା हम पैसा रे तरकारी सब कोन अछि ता संगे सालुट ସାଲୁଟ୍ हां दही भी अछि ଆଚ୍ଛା ଦହି ଅଛି सालुट अछि आ एटा को तरकारी ଜାଣି ହଉନି मिक्सटा
मिक्स भेज ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମୁଁ ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଲା ଖାଲି ଭାତ ଖାଇ ଦଉଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା ଖାଇବା ଆଉ କ'ଣ ମାନେ ବାକି ଅଛି କ'ଣ ଆସିବ ଆସୁଛି ନା ଶେଷରେ ଦେଖେଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି ମୋ ପାଖରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖ ଆପଣ ପନିର ଥୁଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଡାଲମା ଶାଗ କେତେ ଟେଷ୍ଟି ଲାଗୁଛି ନା ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଆଉ ତମର ତମର ଟିକେ ଅଲଗା ସ୍ପେଶାଲ ଲୋକ ନା ଅଲଗା ଥିବ ହଁ ମୁଁ ଟିକେ ଅଲଗା ଛତୁ ତା ବାଟରେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବାଟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବାଟରେ ମୁଁ ଏକା ଖାଉଛି ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏବେ ଖାଇବା ପଳେଇ ଆସିଲା ମୋର ଆଳୁ ଭର୍ତ୍ତା ଅଛି ଜିନ୍ଦାବାଦ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇଦେବା ତାପରେ କଥା ହଉଛି ତ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମର ଚାଲିଛି ଏବେ ଡ୍ୟାନ୍ସ ଚାଲିଛି ଆମେ ଏଠି ଦୁଇ ଜଣ ବସିକି ଚୁଗଲି କରୁଛୁ ଚୁଗଲି ସେ କ'ଣ କହିଲା ଇଏ କ'ଣ କହିଲା We are chugling now. ହଁ ଆମେ ବି ଚୁଗଲି କରୁଛୁ କିଏ କ'ଣ କହିଛି ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଝିଅ ମାନେ ଆମ ଦିନର କାମ କ'ଣ ଝିଅ ପିଲାଙ୍କର କାମ ବି ଏଇଟା ଆଜି ମୋର ଶୀଘ୍ର ସରିଛି ମାନେ କେତେଟା ହେବ 8:30 ନା ଚାଲିଲି ଏବେ ଘରକୁ इसी के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार, मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए, कैसे ना कैसे करके मुझे चाहिए। इतना जिला मैं कभी नहीं होऊंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें जिलाऊं, मुझे चाहिए ही चाहिए। तो लाइक मारो और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।